ତାଙ୍କର ତ ଫୁଲ୍ ଅସୁବିଧା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ସବୁଠି ଫେଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଅର୍ଥ ସରିଗଲା, ଶେଷକୁ ନିରୁପାୟ ହେଇ ଘରେ ବସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସବୁ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି। ଖାଲି ଠାକୁର କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଅ ଏମିତି ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। नमस्कार आम आसी पहुंचीचु नियाली निर्वाचन मंडली उत्तारण पंचायत आप देखुवे मु भाई की कहबी कैमेरा बुलाइया चाहिए देखो केमती जड़े माने किसी सहायता आज जाए मिलनी घर तो आप देखिपे वर्षा है भांगी जीव भी केतला भी कहीहबनी दीर्घ बहुत वर्ष है किसी सहायता नहीं जी मौसा पड़ी पाखु आम जा कि सी बहुत दिन है असुस्थ हो पड़ते गोड़ हाथ अचल हो जाती गोटे कथा कहबी आज्ञा जी भी देखुवे सरकार को कहना चाहिए तुरंत सहायता आज्ञा दिंतु कारण जड़े मनीष जेहेतु आपण एरिया जड़े क्या आज्ञा लोभ करनी सी के मनीष आज जीवन काली नहीं किंतु आपन सहायता मिलले दीर्घ तो सी आउ कि आग को बंची पार आउ कि सहायता पाइपर तो आउ कि समाजसेवी मैंने देखुवे मु कहूँ पुणी थे जगह कहीदे उत्तारण पंचायत आप जानते नियाली निर्वाचन मंडली एरंस आप जापर देन आम कंटाक्ट भी करेंगे किसी सहायता करने चाहूँगे तो आम आपको कंटाक्ट करूँ मुझे कहवाई चाहिए देखो ये हूँ से घर यही घरटा मो भाई कह कैमेरा टे बुलातु देखिपे कादुआ केमती माने पूरा भांगी जाइए आज्ञा किसी कहू पड़ोनी माने बाउंश मध्यम पड़ी से घर भितर जड़े माँ अच्छा आउ जड़े मौसा पाख आम जा कौन तर असुविधा रही केते कौन सहायता आसी मत पचार मुझे स्टडी कली ये किसी सहायता ना मुझे आप सहायता दिंतु एठिकार जी रही एमएल शरफ मलिक सर पाख यदि खबर पहुँची तो समस्ते विश्वास रखते किसी सहायता हो पार तुरंत आपको सहायता करूँ आपन को परिचय आज्ञा बबरू बाहन जेजा कौन माने आपनकर एमती असुविधा केते वर्ष हेलानी 21 मसीह स्टार्ट है जिते जो ओडार जिते बड़ बड़ मेडिकल सब जगह गली सब फेल है मोर अर्थ सरीगला शेषକୁ निरुपाय घरे बस किसी सहायता आसीनी किसी सहायता नहीं कहारी सहायता नहीं एमएलए बाबू एमएलए स्टार्ट करने पूर्व आसिक देखिक 2000 टका देते छवि मलिक सर हाँ छवि मलिक सार देते कही भाई को आसू गले विचार करेंगे आपर्यंत किसी विचार करना घर भी एमती असुविधा एमती असुविधा वर्षा एमती ओदारे पानी कादुए पड़ी जो छाड़ी 5 वर्ष होगा मुझे गोटे जगार बसी मत कहीं उठे पारती निद माइले एपटू अणेबी निद माइले सेपटू अणेबी सबुदिन किए आसी टेकिक मत घर पड़ो पुणी टेकिक बाहर को आण किसी कहीं कर ना एमती कि गोटे बिस्कुट पकेट भी ठीक टाइम खाया पाऊना घर सब किए घरे आम स्वामी स्त्री 2 जन पुओटे जे सी छोट सी सब देखिकी भयभीत हो जाऊँगी किसी करनी किसी करें छाड़ी कुआड़े जाऊँ कौन कहना चाहिए आम माध्यम सरकार को कौन सरकार को कहबी मुझे सर्वहरा जीवनटा अच्छी अच्छी सरकार बचे 3 दिन रखते चलि केमी जदि जीवन रोचे चलि केमी जीवनटा चली जाता मुझे देखती जानती बंची रही तो मत पुणी चलिए दरकार मुझे कहवाई चाहिए आज्ञा आप जी भी देखुवे सहायता करूँ से मनीष सबुल थाए जी सब समय लोक मान पाखे ठिया होता है लोक मान सहायता यदि आमको दायित्व दिखाई आम यदि लोक पाखे न ठिया पार से दायित्वर मूल्य किसी ना से सिंहासन में मूल्य किसी ना साधारण लोकटे बहुत कष्ट पाऊँ तो देखिली कांदी पकाउछन्ति आज्ञा जी भी देखुवे सरकार हूँ साधारण जी समाजसेवी हूँ किसी सहायता दे पारे दिन आम अवश्य धन्यवाद देवु कारण कांदी पकाउछन्ति आउ किछिटा सहायता मिलगले कारण घर अवस्था आज्ञा कही हेनी कारण सी जड़े सी हूँ आमर माटी जड़े गुरुजन तुल्य लोक हे तो समस्त कहबी यदि किए देखुवे सहायता आज्ञा दिंतु जहाँ भी दे पारे किसी कहूनी बड़ आशा न था किसी देदेले आपन के सरीजन से भगवान पाखे एति आउ किसी कहना चाहूँगी कि कहला बेले मो पाखे किसी धैर्य ना किसी ना सर्वहरा कौन कहबी क्या कहबी किए शुणव आज्ञा क्या कहबी किए शुणव थिला मौसा कहानी आम तो देखलु आपन को
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ତାଙ୍କର ତ ଫୁଲ୍ ଅସୁବିଧା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ନାହିଁ। 2021ରୁ ଭାଇ ମୋର ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଦେହ ତ ଏମିତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତଥାପି ସିଏ ଭଲ ହେଲେନି, ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା, ବୁଝିଲା କି। ଆଉ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଛଅ ଭାଇ ତ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛଅ ଭାଇ ଏଗୁଟା ଯଦି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଏ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କାହା ଭରସାରେ ଆମେ ଆଉ ଚଳିବୁ? ଯାହାକୁ ଭରସା କଲୁ ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ରହିଲେ। ଆଉ ବାପା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୁଁ? ଆଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି। ମୋତେ ହେଲା, ସବୁ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି। ଖାଲି ଠାକୁର କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଅ ଏମିତି ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଦୋକାନ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କରିବ ବୋଲିକି, ଯେ ମୁଁ ଆଣିକି କରଜ ଆଣିକି କୁହାବଲା କରିକି ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଯେ ସିଏ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଇଏ କଲା। ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଛି ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବି, ପଇସା ଆଉ କାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଦିନେ ହେଇକି ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲାନି। ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ବା ହେମନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଙ୍କ ଝିଅ ନୋମିନି ଇଏ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝୁଛି ଆଙ୍କ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏମିତି କରିଦେଲା, ବାପା ତୁ ତ ପୁଅ ଭଳିଆ, କହିବି ତୋତେ କ'ଣ? ଆଉ ଏମିତି ସେ କଲା, ଆମକୁ ପୁରା ଖାଲରେ ସେ ପକେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଉସା ପାଇଁକି, ତା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାରେ ମଉସା ଲୁଗା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସଫଳ ହେଲାନି। ତାପରେ କିଛି ମିଳୁ ମାନେ ଖାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ପଇଲେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅ ତ ରହୁନି ଘରେ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ପୁଅ କେମିତି ରହିବ? ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା। କ'ଣ ଭାଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଜର ମଉସା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବି। ଆମର ନିଜର ଦାଦା ଯିଏକି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ି ବସିଲେଣି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ପଡ଼ିକି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝାଡ଼ା ଚପଟ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମର ଖୁଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଟେକି ଧରାଧରି ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଛି? କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଆଡ଼େ ସେ ବୁଲି ଆସିଲେଣି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି, ରୋଜଗାର ବି କୋଉଠି ଦିନେ କଟେ, ଏଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। କିଛି ସହାୟତା ଆସିନି? କିଛି ସହାୟତା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମିଳିନି।